الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فإلى كل الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن على أبواب استقبال شهر رمضان المبارك، الشهر الذي شرفه الله عز وجل بإنزال القرآن فيه، والذي قال فيه عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الشهر شهر عظيم مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد في أول ليلة منه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا فضل عظيم. وهذا الشهر الفضيل فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. لذلك فلنحرص أن نصوم هذا الشهر المبارك خير صيام، ونقومه خير قيام، حرصا على نيل البشارتين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليه فلا بد من أن نحرص على اجتماع الكلمة، وعلى وحدة الصف، وعلى أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة. فلا بد أن نتثبت من بداية شهر رمضان، لأن وجوب الصيام إنما يكون بدخول شهر رمضان، ودخول شهر رمضان إما أن يكون برؤية الهلال، بثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، أو باستكمال 30 يوما من شعبان. والإشكالية الموجودة في هذا العام في بداية رمضان أن البلدان الإسلامية اختلفوا في بداية شعبان، فمنهم من عنده بداية شعبان كان يوم الأربعاء، ومعنى ذلك أن هذا الأربعاء وهو الغد سيكون هو اليوم الذي يتم 29 يوما، ويوم الخميس هو الذي سيتم 30 يوما عندهم. وبالتالي فرؤية الهلال بالنسبة ليوم الأربعاء هو أمر مستحيل، إذ لا وجود للهلال الجديد في الأفق، إذن لا وجود لرمضان في يوم الخميس. لكن أولئك يوم الخميس سيكون عندهم هو اليوم الذي يتم 30 يوما من شعبان، وبالتالي بالنسبة لصيامهم يوم الجمعة سيكون عاديا. لكن البلدان التي كان عندها شهر شعبان بدأ في يوم الخميس، فيوم الخميس هو فقط هو اليوم 29، وبالتالي سيراقبون الهلال في تلك العشية، عشية الخميس ليلة الجمعة، يراقبون الهلال. فإن ثبت عندهم وتحققوا من رؤيته قد يعلنون الصيام يوم الجمعة، وإذا لم يثبت عندهم فسيتمون 30 يوما من شعبان، وسيكون يوم الجمعة هو المتم لل30، فسيصومون يوم السبت. معناه أننا في إشكال. بداية رمضان هذا العام في بلجيكا هل سيكون يوم الجمعة أو يوم السبت؟
فدرءا للفتنة وتجنبا للاختلاف والاضطراب والأخذ والرد في هذا الباب، أهيب بكل المسلمين وبكل مؤسساتهم ومساجدهم، وكذلك الاتحادات والفيدراليات والمؤسسات المختلفة، أن تتوحد في الإعلان الذي يصدر رسميا من قبل المجلس العلمي المعتمد لدى الهيئة التنفيذية. الله يبارك فيكم. نحاول أن نمحور مواقفنا ومواقيتنا وتصرفاتنا في هذا المحور لنظهر متحدين متعاونين متكاملين. فلا ينبغي لأي جهة أن تبادر بالإعلان عن بداية رمضان ولا عن نهايته. فبإذن الله تعالى يوم الخميس سيتم الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجلس وبحضور ممثلين للهيئة التنفيذية، وسيتابعون المعطيات العلمية والمعطيات الفلكية ومعطيات الرؤية كذلك، وآنذاك سيتخذون القرار المناسب بإذن الله جمعا لكلمة المسلمين وتوحيدا لصفهم ولم شعثهم ومحاولة الأخذ بأيديهم. فلا تتعجلوا ولا تستبقوا إلى الإعلانات وإلى نشر ما يمكن أن يثير اختلافا أو فتنة بين الناس. لا ينبغي أن نستبق إلى المواقع. الله يبارك فيكم. نحاول أن نقوي مرجعية معتبرة يمكن أن يجتمع حولها المسلمون، والعبرة بكسب المؤسسة لا بأفراد المؤسسة فقط. لا بد أن نقوي هذا الجانب ونتعاون. بارك الله فيكم. والحمد لله في المجلس العلمي ناس ورجال من أهل العلم يتشاورون ويتواصلون ويتساءلون وكذلك يتثبتون، وهذه مسؤولية أن تقول للناس صوموا أو أن تقول للناس أفطروا. فاتقوا الله فاتقوا الله ودعوا الأمر لأهله وتعاونوا على الخير. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أخوكم المحب محمد التجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Chers frères et sœurs, ceci est la traduction du communiqué de Cheikh Mohammed de Toujgani en ce mardi 21 avril 2020. Cheikh Mohammed Toujgani qui est le président de la Ligue des imams de Belgique. À tous les frères et sœurs, nous nous apprêtons à accueillir ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce mois en y révélant le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ce mois est sacré et béni, où les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Et dès la première nuit du mois du Ramadan, un annonciateur criera « Ô toi qui cherches du bien, avance. Ô toi qui cherches du mal, va-t'en. » Ce jour-là, il y aura des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a franchis du feu, et ceci se répète chaque nuit. Ceci est en effet un énorme mérite, et dans ce mois béni s'y trouve une nuit meilleure que 1000 mois, c'est la nuit du destin. Veillons alors à jeûner ce mois comme il se doit, et de veiller ces nuits comme il se doit, afin d'acquérir
sa grande récompense qui est le pardon de tous les péchés passés. De ce fait, il nous est d'un devoir de veiller, nous tous, à l'unité de la communauté. L'unité de la communauté commence dès la veille du premier jour du mois de Ramadan. En effet, l'entrée du mois qui marque le début du jeûne obligatoire s'établit initialement par la vision du croissant de lune naissant. Ou si cela est impossible, de terminer le mois de Sha'ban par son 30e jour. Et la problématique de cette année est que les pays musulmans ont divergé lors du début du mois de Sha'ban. Pour certains, le début du mois de Sha'ban a commencé le mercredi. De ce fait, mercredi 22 avril 2020 sera le 29e jour de Sha'ban et le jeudi sera le 30e jour et dernier jour du mois de Sha'ban. Mais il sera donc impossible d'avoir une vision le mercredi. Et le vendredi débutera le Ramadan pour ces pays-là. Tandis que ceux dont le mois de Sha'ban a débuté le jeudi, alors ce jeudi 23 avril correspondra au 29e jour de Sha'ban, et dont la nuit du jeudi à vendredi, ils observeront la lune naissante qui indiquera le début du mois du Ramadan. Et sinon, ils termineront le mois par le 30e jour de Sha'ban et débuteront leur jeûne alors le samedi. Donc la question se pose cette année, en Belgique, allons-nous commencer le jeûne le vendredi ou le samedi? Et pour éviter la discorde et la divergence et la polémique, j'en appelle à tous les fidèles, responsables des mosquées, des fédérations, des unions, ainsi que toutes les institutions islamiques en Belgique, de se référer à la décision prise par le Conseil des théologiens de Belgique, qui est la référence religieuse officielle reconnue par l'exécutif des musulmans de Belgique. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons unifier nos prises de décision dans des situations importantes comme celle-ci, afin de montrer notre unité, notre force et notre entraide. Il n'est pas souhaitable d'annoncer ni le début ni la fin du mois de Ramadan avant le communiqué officiel du Conseil des théologiens de Belgique. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jeudi, en fin de journée, se tiendra une réunion en présence des membres du Conseil des théologiens de Belgique, ainsi que des représentants de l'exécutif des musulmans de Belgique, afin d'étudier toutes les données théologiques, scientifiques, et prendront la décision adéquate par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui réunira la communauté musulmane dans son entièreté et renforcera l'entraide entre toutes ses composantes. Ne vous précipitez pas à communiquer en vous référant aux annonces faites à travers les médias ou les sites internet, et ceci afin d'éviter la discorde, la polémique, la divergence. S'il vous plaît, faisons en sorte de fortifier une référence commune qui sera un phare pour l'ensemble de la communauté. Et ce qui est prioritaire pour nous tous est la sauvegarde de l'institution et non de ceux qui la composent uniquement. Alors entraidons-nous sur cette voie et alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Conseil des théologiens de Belgique est composé de personnes de science qui se consultent, se conseillent, vérifient en détail toute information. Et ceci est une responsabilité de dire aux gens de jeûner ou de ne pas jeûner. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et laissez ces sujets aux personnes concernées et entraidez-vous dans le bien. Qu'Allah nous accorde la réussite à nous tous, votre frère dévoué, Mohamed El-Toujgani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, en implorant qu'Allah Azza wa Jal réunisse nos cœurs
en ce mois béni, ce mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.